4 اکتبر سال 2023 قصر ورزشی ناحیه دنقره. از شهر دنقره مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد که در این جام پرزیدنت زیاده از 7 دولت جهان و 280 ورزشگر اشتراک می‌کنند. این دهمین جام پرزیدنت میباشد که جام اوید جودو میباشد که در این دهمین 7 وزن مردان و 3 وزن زنان اشتراک می‌کنند که این یکمین بار است که زنان هم در جودو در جام پرزیدنت اشتراک کردند. در برابر تالار اساسی گروهی از ورزشکاران در پس صحنه آمادگی می‌گرفتند. در قطار ورزشکاران تاجیک از 7 کشور دیگر اشتراکچی این چهارمینی برای به میدان رقابت برآمدن آمادگی می‌گرفتند. حسین قومی سرمربی تیم ملی ایران عاید به جودو میباشد. در روز اول مسابقه یک ورزشگر خود را برای اشتراک کردن در این رقابت‌ها آماده می‌کرد. ما با 3 ورزشکار در این مسابقات حضور پیدا کردیم. وزن منفی 66 کیلوگرم امروز مسابقه داره و در فردا 2 وزن دیگر رو برای مسابقات آماده خواهیم کرد. وزن منفی 81 کیلوگرم و وزن منفی 90 کیلوگرم. ما سال گذشته با 3 ورزشکار باز حضور پیدا کردیم که در سال قبل در وزن منفی 81 کیلوگرم ورزشکار مدال نقره کسب کرد و در وزن منفی 90 کیلوگرم مدال برنز به دست آوردیم. قراره که در این مسابقات حضور بهتری داشته باشیم و بتونیم اون مدالایی که در سال قبل گرفتیم رو به بهتر تبدیل کنیم. نیلوفر ارمنبیتووا و سیتا قدمبایووا از دسته جودوی ازبکستان هستند. یکی در وزن 57 و دیگری در وزن 52 کیلو رقابت خواهند کرد. Более 12 лет я занимаюсь спортом дзюдо, многократная чемпионка, призерка там Азии, чемпионаты, призерка Олимпийских игр юношеских. Из Узбекистана пришли только 2 девочки, 57 и 52. Первый раз в Таджикистане, наверное, сейчас будет много, девочки тоже, если сильные, будет волнительно. 60 کیلو در دهمین جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به جودو 5 نفر جودوکاران از مغولستان اشتراک داشتند. از مغولستان ما 5 نفر ورزشگر برای اشتراک کردن به این مسابقه آمدیم. یک نفر در وزن 60 کیلو اشتراک می‌کند. در وزن 66 کیلو باشد 2 نفر جودوچی امروز در رقابت‌ها اشتراک خواهند کرد. من باشم در وزن 73 کیلو برآمد می‌کنم. امید دارم که با اشغال جایهای نمایان به کشورمان برمیگردیم. چند روز است که در تاجیکستان هستیم و ما در اینجا از همه بیشتر میوه‌های کشور شما پسند آمد. این چنین خوراک‌های خیلی بامزه استعمال کردیم. شدیم که ما را به این مسابقه دعوت نمودند. 66 مسابقه ساعت 10 آغاز شد. در ابتدا جودوکاران وزن‌های 60 و 66 کیلو به میدان رقابت می‌برآمدند. در تالار با سرمربی فدراسیون جودوی تاجیکستان محمد عبدالرحمن خوردیم. به گفته او در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به جودو غالبان مسابقه‌های جمهوری چمپیونات تاجیکستان اشتراک خواهند کرد. از تاجیکستان ما مسابقه را گشوده گفته اعلام کردیم. 200 نفر زیادتر از این جمهوری تاجیکستان اشتراک دارند. این مسابقات طول 10 سال است که برگزار می‌گردد. البته این یک می‌گویم که تجربه خوب برای ورزشکاران می‌شود. فکر می‌کنم که این برای ورزشکاران ما بسیار خوب است، مهم است، چون در این مسابقات ما شده اعلام کردیم
ҳар варзишгар аз ҳар манотиқи кишвар ки бошад омада маҳорати чиша нишон медиҳад ва мо варзишгароне ки ҳастанд варзишгароне ки оли рушд накардан мо метавонем дар ин мусобиқа бинем ҳунар маҳорати онҳоро. ҳаракати паҳлавони ӯзбекистонӣ бештар мешавад. дар як гӯшаи нишастгоҳҳои толор ҷудокорони шинохтаи тоҷик Сомон Маҳмадбеков ва Беҳрӯз Хоҷазода барои мухлисии варзишгарони тоҷик омада буданд. навакак онҳо аз бозиҳои осиёгӣ баргаштанд. дар бозиҳои осиёгӣ Сомон Маҳмадбеков мақоми аввал ва Беҳрӯз Хоҷазода мақоми сеюмро ба даст оварданд. Да, я здесь не участвую, я как зритель пришел поболеть за своих товарищей, которые борются из моего клуба. Пришел поболеть за них просто. Пусть победит сильнейший. Ковер показывает, кто лучший, кто больше готов, тот и выиграет. ой, паҳлавони Тоҷикистон борону боқӣ монд. Алексей дар ин марҳила хеле хуб ҳунараш дурахшид ва зари дошт ва зари авасияти пон. Бале. мо имрӯз барои тамошо ба ин мусобиқоти ҷоми президент ҷумҳурии Тоҷикистон омадем ва барои варзишгарон, барои наврасон, барои ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо шароит муҳайё шудааст ки дар чунин мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунанд. пеш вақт ростигап ин хел набуд, мо танҳо дар мусобиқотҳои дохили ҷумҳурӣ иштирок мекардем. имрӯз барои ҷавонону наврасон имконият фароҳам оварда шудааст ки дар чунин мусобиқотҳои байналмилалӣ иштирок кунанду ҳамун сайқал диҳанд, ҳамун маҳорати варзиш ҳунари худро сайқал диҳанд. Гул Ҳалимзода дар ҳол пост ҳамла. рақобатҳо миёни бонумон ҳам оғоз гардид. варзишгарбонии ӯзбек Нилуфар Эрманбетова рақобати аввали худро бо пирӯзӣ оғоз кард. Ба ҳамин тартиб ғолибият насиби Нилуфар Ермаганбетова аз Ӯзбекистон мегардад. Федератсияи ҷудои Тоҷикистон бо дастгирии раиси Федератсияи ҷудо муҳтарам Исмоили Мамадзоир бисёр нақшаҳои зиёде дорад. Нақшаҳои зиёд ин гузарондани мусобиқаҳо дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ ва зиёд кардани ҷудочиёну рушди ҷудо дар тамоми ҷумҳурӣ мебошад, ки мо дида истодаем ки даҳумин ҷоми пешвои миллат имрӯз дар Данғара зиёда аз 280 варзишгарро ҷамъ кардагист. Якумин бор дар Данғара ҳамин хел мусобиқа гузашта истодааст, ки ин барои рушди ҷудо дар минтақаҳо асосӣ мебошад. муҳимтар аз ҳама ҳадафашон ҳамин аст ва имтиёз ва заре мешавад Қодирзода. дар мусобиқа дар баробари дигар кишварҳо варзишгарон аз Федератсияи Россия низ иштирок доштанд. Алексей Себянин аз шаҳри Челябинск омадааст. Первый раз приехали. Знакомых много в Таджикистане. У нас даже в городе тренируются. Здесь хорошо встретили, тоже знакомые. Вот. Так особо ничего продыться. Мало чего. С 5 лет там на России боролся тоже несколько раз. На международных стартах боролся. Вот сейчас сюда приехали. Из Таджикистана Халифаева знаю, Малараджав. Вот его, Джаборова знаю. Они просто тоже у нас в Екатеринбурге тренировались, вот, их знаю. Вай-яй-яй! Билохира Расул Саидов бо як партофти хеле олӣ Саидқуловро аз Ӯзбекистон шикаст медиҳад. ҳамчунин гурӯҳи дигари варзишгарон аз шаҳрҳои дигари Русия дар ин мусобиқа иштирок доштанд. Александра Кан дар вазни 57 кило рақобат мекунад. Участвовала сегодня на международных соревнованиях, Кубок президента Таджикистана. Было очень здорово поучаствовать на этих соревнованиях, масштабных, соперники непростые. Вот, но над результатом буду стараться, упорнее трудиться, чтобы было первое место. Я в Таджикистане была в Душанбе на сборах, а на соревнованиях в первый раз. Я 2 года занимаюсь дзюдо. усуле ки хоҳиш дорад
ба ӯ даст намеёбад. ҳолати оҳо бисёр ҳолати ногувор буд барои рӯзафзун. маросими ифтитоҳи даҳумин ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо пас аз нисфрӯзӣ доид гардид. нахуст раиси ноҳияи Данғара Раҳмон Исломиддин Хайриддин ҳамаи меҳмонону варзишгаронро ба ноҳия хайрамақдам гуфт. сипас баромадкунандагон раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Раҳмонзода ва раиси федератсияи ҷудои кишвар Исмоили Маҳмадзоҳир дар бораи дастовардҳои варзишгарони тоҷик таи солҳои охир хоса дар варзиши ҷудо суханронӣ намуданд. дар идома санъаткорон бо суруду таронаҳои дилнишин ва рақсҳои мавзун хотири ҳозиронро шод гардониданд. партоки як вазария барои Азизуллоев. баъдан рақобатҳои варзишгарон идома кард. дар ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо бори аввал дар 3 вазн бонувон рақобат намуданд. дар рақобати миёни бонувон дар вазни то 52 кило дар финал варзишгари узбек Сита Қадамбоева бо Аҳлия Муминова аз Тоҷикистон ба майдон баромаданд. дар ин рақобат варзишгари узбек Сита Қадамбоева пирӯз гардида барандаи мақоми аввал шуд. Аҳлия Муминова бошад ҷои дуюм ва ду мақоми сеюмро варзишгарони тоҷик Мадина Қурбонзода ва Саёҳат Холназарова ба даст оварданд. ман дар мусобиқаи ҷоми президенти Тоҷикистон оид ба ҷудо бори аввал иштирок кардам. бо омодагии хуб ба ин ҷо омада будам. дар ибтидои рақобатҳо ҳаяҷони зиёд доштам. рақобатҳо чандон бароям душвор набуд ва билохира тавонистам ки дар вазни то 52 килограмм ғолиб шавам. акнун бо медал ба назди волидонам бармегардам. аз ин хеле шод ҳастам. ташаккур ба ташкилкунандагони мусобиқа. дар вазни то 57 кило миёни бонувон дар рақобати ниҳоӣ варзишгарбонуи узбек Нилуфар Эрманбетова бо ҷудокори рус Александра Кан роҳ ёфтанд. дар ин рақобат варзишгари узбек Нилуфар Эрманбетова пирӯз гардид. В дальнейшем буду только развиваться, становиться лучше, трудиться, набираться опыта вот на таких соревнованиях, как на этих. Было здорово. Я, к сожалению, проиграла. Но я уверена, если я буду дальше трудиться, у меня все получится. ду ҷои сеюмро варзишгарбонумони тоҷик Шоҳида Қаландар ва Барӯҳафзун Бекназарова соҳиб шуданд. Я стала чемпионкой. Я очень-очень сильно рада. Благодарю Богу за то, что Он сделал меня чемпионом. Впечатление вообще удар. Не ожидала такого соревнования. Уровень, оформление, все классно. Спасибо большое, Таджикистан. Ну, перед схваткой у меня, конечно, было волнение, но когда он уже первый захват, второй захват взял, я была уже уверена, что выиграю. Мавлударо наздиктар кунад ва партови пон. Ай-яй-яй. дар вазни то 63 кило ду варзишгарбонуи тоҷик роҳ ёфтанд. Мавлуда Одинаева дар рақобати ниҳоӣ бо Ҷонона Назарова бо ҳам қувваозмоӣ карданд. дар натиҷа дар ин рақобат Ҷонона Назарова пирӯз гардид. ҷои сеюмро дар ин вазн варзишгар аз Афғонистон соҳиб гардид. дар ин рӯз ман бо духтари афғонӣ рақобат намудам. ӯро мағлуб кардам ва ба финал баромада бо намоянда аз Тоҷикистон Одина Мавлудаева бо ӯ ба финал баромада ӯро дар финал мағлуб кардам ва аз садор ҷои аввал гаштам. рақобати
رقابت فینالی ما با مولداد نه و بار دوم است که در رقابت‌های فینالی وام می‌خورم با وی و او را بار دوم است که من در فینال مغلوب می‌کنم و خوشحال هستم که در مسابقه سه‌تا قرار داشتم. اما این طرز دیگری در رقابت‌های میان مردان نیز خیلی پرشدت جریان گرفت. ما قسمت فینالی وزن 60 کیلو را ببینیم. این مرزاد صوفیف است. این قواتف است. در وزن تا 60 کیلو رقابت نهایی دو پهلوان تاجیک مهرداد صوفیوف و محمد صالح قواتوف با غلبه مهرداد صوفیوف به انجام رسید. همین طریق در این وزن مهرداد صوفیوف مقام اول، محمد صالح قواتوف جای دوم و دو مقام سوم را رحمان جمعیوف پهلوان ازبک و مصطفی نوروف ورزشکار تاجیک صاحب شدند. فدراسیون جودوی تایسون مثلا سوالی محمد ظاهر میرسانم که ما ورزشکاران رو خیلی دستگیری کرده ایستادن و ما میخوایم که همه پرچم عزیزمون در عرصه بین‌المللی بلند برداریم. حریفی من هم خیلی پرقوت بود اما من طاقت کردم و توانستم که اون رو با 3-6 غلبه به دست بیارم و سزاوار جای اول گردم. من خیلی خوشحال هستم و این مدال طلا برای پدرم هدیه میکنم. مجرم‌های پیدا و این بالاخره وزاره و توانست که عبدالشکورف رو با تخت پشت دارد و سعید ابرارов بار دیگر نشان دهد که قدرتمند است و در وزن زیر 66 کیلو کسی با او برابر نیست. مبارک شود. رقابت فینالی وزن تا 66 کیلو که بین پهلوانان تاجیک شهباز سعید ابرارov و سرور عبدالشکورف صورت گرفت و پیروزی شهباز سعید ابرارov به پایان رسید. دو جای سوم را در این وزن سهراب باقیوف و عظمت یاروف هر دو از تاجیکستان به دست آوردند. وخوری اساسی من در راستی در رقابت اول بود که با گشتنگیر پهلوان مغولستان من آزمایش کردم که ما دیگر شناسی خوب داریم برای که آن هم در بیرون دولت بسیار اشتراک کرده است. من هم باشم بیرون دولت بسیار اشتراک کردم و رزولتات های خوب هم داشت. بله من خیلی خوشحالم که در این رقابت با او غالب آمدم. بخوری فینالی هم مشکل بود. این خیلگیر اگر بخوری همهشون مشکلند برای که اینجا در اینجا یگام پهلوانی اندک اشتراک نمیکنند. همهشون جایزه‌داران چمپیون های ریسپوبلیکا هستند و جایزه‌داران آسیا هستند. همهشون گوشتنگیرای خوب هستند. میخواهم بگویم که میانبری خود را برای پیشوای معظم ملت و رئیس شهرمان و اینجوری رئیس فدراسیون جودو که جودوی ما را پیش میبرند میانبری خود را رسانم. برای مسابقه گفتم که مسابقه در سطح عالی گذشت. پیشنهادی ما و شما میگردد آستین خود رو امتیاز و ضریب میشود اینجا. خلیفه و بسیار هم حرکت خوبی داشت. با هم رو برو آمدن های این پهلوانان. باقی را در اینجا ایپام رقیب رو میافتاند. آفرین. در وزن تا 73 کیلو در دوام رقابت ها دو پهلوان تاجیک مولا رجب خلیفایوف و ابوبکر باقیوف خیلی درخش کردند. هر دو به رقابت فینالی راه یافتند. اما رقابت فینالی برای مولا رجب خلیفایوف غیر چشم داشت حاضران خوب نه انجامید. مولا رجب را پهلوان دیگری تاجیک ابوبکر باقیوف با آسانی شکست داده برنده مقام اول این وزن گردید. مولا رجب خلیفایوف امتیاز و ضریب شود. ابوبکر باقیوف توانست که امتیاز را وزری کند و حالت بوغی کردن که رقیبانش را قبلا همین گونه تسلیم کرده بود. مسابقه امروزه خیلی در سطح بلند گذشت و همه رقابت ها برای ما دشوار بودن. خصوصا رقابت اولی من خیلی دشوار بود. از همه سنگین ترین وزنین ترین رقابت من رقابت اولم بود در این مسابقه. بعد از رقابت اول دیگر همه رقابت ها
رقابتی سیومی من با محمد شریف نجمیدینov خیلی دشوار گذشت. بعد دیگر رقابت هایم با آسانی گذشت. قبلا در گشتین ملی با خلیفه رقابت کرده بودم و در اونجا هم دستبالا شده بودم. دو جای سیم را سید رحمان قادیروف و محمد رحیم سرخانوف به دست آوردند. در روز اول مسابقه ورزشکاران تاجیک توانستند که در 4 وزن غالب شوند و مدال‌های طلایی مسابقه را به دست آورند. و این بالاخره وزاری و توانست که عبدالشکورов رو چندی از ورزشکاران نزدیکتر کنند و پرتابی کن. اوکی برادر اینجا ایپان رقیب رو بیافتاند. آفرین. این نوبت هم یک وزاری مسئولی لنجا بفست.